GPCC spokesperson Trajan De Mello has alleged that the government is trying to shut down civil aviation at Dabolim Airport in order to focus on the upcoming Mopa Airport. In a press conference, he addressed the bird hit-causing crash of MiG-29K fighter jet, saying that if a fighter jet can crash due to birds, passenger aircrafts too are in immense danger. Speaking further, De Mello addressed the mushrooming of 9 illegal constructions within the 4-kilometer radius of the Dabolim Airport, which De Mello said could pose as threat to national security and civil aviation, owing to the height of the buildings which facilitate an aerial view of the air station at the airport. He also stated the naval authorities have written to the Goa government about the illegalities several times. However, no action has been initiated. See, फाटी तुम्ही जाणा आसतले एक MiG-29 फायटर जेट क्रॅश्ड आणि ते पायलट हुशार आणि देवाचे कृपेन ते साल्वार जाले पूण क्रॅश खंय जाले सिविलियन एरियान भितर अरे सिविलियन एरियान आता हेजे कारण कितें हेजे कारण एज पर नेवी सोर्सीस सुकणे इट वॉज ए बर्ड हिट युअर विचार इट वॉज ए बर्ड हिट या प्लेनाचो घात घेतलो फायटर इट इज अ मिलिटरी प्लेन सरकारान हेच्या बद्दल कांयच केलें ना कोण उलोवंक पासून ना जबाबदारीन बाबा अशें हें जावंक शकता आयज तें लोकां मदीं पडलें ना खरें पूण असल्यो तर आजनेरी जायत जाल्यार आमची परिस्थिती गोंयकाराची कितें हिंकां इफी तोड पडल्या हिंकां सेक्शन 144 आपले सगळे जी मंत्रिमंडळ आहा युनियन तिंकां हें संरक्षण जनतेचें संरक्षण कांय ना पडोवंकूच ना उलोवंक पासून ना डिस्कस करूंक ना तेजे बद्दल प्रेसाक पासून तेंच्यांनी बाबा फुडें आमी हें घात जावच्या लोकांचो हेजें कितें करचें काय करूंक ना हें कारण कितें हेका कारण आहा आतां जरी तो सुकण्यांक लागून एक फायटर जेट पडटा आनी खूब फाटी पॅसेंजर एअरक्राफ्टाक जरी तर पासून डेंजर येयलो म्हणजे आतां रावले कितें घात जावपाक लोकांचो पॅसेंजराचो खूब फाटी आमी आयकलां की बर्ड मिस जाले म्हणून कितें केलां हेंच्यांनी तें कमी करपाक ह्या सरकारान तें कमी करपाक कांय करूंक ना वयल्यान तें वाडोवपाक प्रयत्न चालू आहात कारण सांगता हांव स्ट्रे डॉग्स रनवेचेर आसतात पत्रांक छापून हाडला तें उगी आहात ते सुकणी आं सो द गव्हर्मेंट इज डुईंग नथींग नॉट टेकिंग एनी प्रिकॉशनरी मेजर्स दे हॅव नेवर अनाउन्स्ड एनी प्रिकॉशनरी मेजर्स to stop this hazardous to the aircraft that is happening. आता स्ट्रे डॉग्स सुकणी कित्याक आसतात जितले लागीं हॅबिटेशन आसता थंय चड गार्बेजाक लागून नेव्हल ऑथॉरिटीन या सरकाराक पळयलां एअरपोर्टाच्या रेडियसा भितर 4 किलोमिटर रेडियस भितर नुस्त्याचें मार्केट आसा सो नुस्त्याचें मार्केट आसा तेजी घाण खावपाक सुकणी सुणी माजरां येवची ना पूण हे नेवल ऑथॉरिटीन आमच्या सरकाराक पळयला पूण तांणी कांयच करूंक ना आयज पर्यंत.
फाटी तुम्ही जाणा आसतले एक डिस्प्यूट चलताले 20 किलोमीटर आनी कितें आख्ख्या गोंयांत जाता आडवता कलर कोडीड झोनिंग मॅप करून तयार केले नेवल ऑथॉरिटीजान आणि त्याच्या प्रमाणे 4 किलोमीटर रेडियस कसलीच अडचणीची वस्त फॉर एव्हिएशन मे बी नेव्हल एव्हिएशन मिलिटरी एव्हिएशन और सिव्हिल एव्हिएशन त्यो NOC नेव्हल ऑथॉरिटी कडसून घेवंक जाय दिस इज एज पर लॉ and that these NOCs are mandatory. हे नेव्हल ऑथॉरिटी दिसता आणि मॉबिनाक दिसना म्हणून तशें चलना तें हेजो हेतू आहा ताका हे सगळें कारस्थान करपाक नेव्हल ऑथॉरिटीजान भोवन भोवन ह्या सरकाराक लेटर पत्रांनी बरयलां म्हाजे सगळें पत्र आहा कोणाक जाय तें पत्र म्हाका दाखयता तुका that illegal constructions are mushrooming within the funnel zone of the airport and within the radius of 4 kilometers, which is hazardous for aircrafts approaching and taking off from Daboli. सुकड्याचे आम्ही काय करू शकना म्हणून फायदो ना ते हे जेन्ना तुम्ही इल्लीगल कन्स्ट्रक्शनाक दितात 4 किलोमीटर रेडियसान नेव्हल ऑथॉरिटी तुमकां सुचयता की बाबा हे एअरक्राफ्टांक हें आसा फॉर सिव्हिलियन एअरक्राफ्ट जावं मिलिटरी एअरक्राफ्टाक हें डेंजर आसा तरी हो सरकार काय करिना एका हेतू आहा फाटल्यान हेजो हेतू सांगता हांव तुका लास्टाक नेव्हल ऑथॉरिटी तांकां लेटर बरयलां आनी नो कन्स्ट्रक्शन मेन्शन केल्यान नो कन्स्ट्रक्शन मेन्शन केल्यान फर्स्ट कन्स्ट्रक्शन काजा रॉयल 80 meters away from the boundary wall of the Daboli airport. Ground plus 4. Prime Mingle. Ground plus 4 under construction 48 meters from the boundary wall. 80 meters, 48 meters. Umea quarters, ground plus 6, 135 meters from boundary wall. 4 kilometers of radius to permission and it's all without their permission. One more Umea quarters, B block, ground plus 5. All these are under construction. And सरकार कांयच करिना ते आडोवपाक 110 meters from boundary wall. आता हो इम्पॉर्टंट फिगर आहे मिस्टर कमला प्रसाद यादव ग्राउंड प्लस 7 152 meters from boundary wall. Ishita Goa ground plus 7 stories 177 meters from boundary wall. Essence Silver Oaks under construction 20 meters from boundary wall. Sapphire Residency A ground plus 6 200 meters and Sapphire Residency B block ground plus 4 209 meters. ये फक्त नाव तेंच्यांनी 9 constructions 200 मिटराक फ्रॉम द कंपाऊंड वॉल हे आसात आणि नेव्हल ऑथॉरिटीने आमच्या सरकाराक कोयला चलना कितें काय म्हणून सरकार उगी आहा कित्याक ताका कारण आहा. आनी एक अजापाची गोष्ट कलेक्टर साऊथ गोवा कन्फर्म करता साऊथ गोवा कलेक्टर कन्फर्म करता आनी इन्फॉर्म करता की बाबा आमकां नेव्हल ऑथॉरिटीचे येत आहात कंप्लेनी कलेक्टर सांगता सरकाराक
आणि कलेक्टर कितें सांगता, दोज कंप्लेन इंडिकेट्स serious statutory lapses and deviations by the concerned departments, including local bodies like Director of Panchayat, Town and Country Planning, etc. All local self bodies, पंचायत बी सगळे चालूच आहा हेंचें. आतां हे कलेक्टर कन्फर्म करता म्हणजे हेजेर कोण तरी वयर आहा एक्शन घेयना जावच्याक. कलेक्टर आपल्या हितून सांगता तरच की haphazard development is taking place around the airport. ही कलेक्टराची उतरां आमची न्हू. माझ्या डॉक्युमेंट आहा म्हजो. बरो टायम लागलो, पळय सगळें हांगा हाडलां. कलेक्टरान सरकाराक एक सुचोवणी दिली, जे तर कन्वर्शनाक एप्लाय करतात खंयचें कन्स्ट्रक्शन ते वेरियस डिपार्टमेंटाक धाडटात, तेन्ना नेवल ऑथॉरिटीक इन्क्लूड करचें म्हणून. आणि नेवल ऑथॉरिटी जी कितें सांगता ते आमी सनाताचेर रिमार्क दिवया. इट्स कन्वर्टेड एज पर दीस. गव्हर्मेंट इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन ऑन दॅट बिकॉज देर आर टॉप बिग विग्स हू आर इन्वॉल्ड इन दीस. आणि तेजो रिजन हांव सांगता तुका. नेवी ऑथॉरिटीन 7/5/2018 very important and a very delicate and sensitive issue. Letter was written. I am reading and quoting. All the above buildings provide uninterrupted view of the naval air station. हे बिल्डिंगान सुटया क्लियर सगळे आख्खो एअर स्टेशन तुम्ही जाणातले जेन्ना एअरक्राफ्ट देंवता सगळ्यांक हातात मग फोटो काडून येवचे ना म्हणून हांगसर. आनी हे बिल्डिंगान सुट्या फोटोच न्हू सगळे चार्ट काडी येता. थंय हितून आनी एअरक्राफ्ट वचपाची गरज ना आनी एअरपोर्टा भितर वचपाची गरज ना. ही सारकी एरियल व्यू 6 stories 4 stories. Uninterrupted view of the naval air station and operation area of Daboli airport and could be used by inimical elements to gather valuable information which would be severely detrimental to national and civil aviation security. And quoting, such intelligence could become a precursor to breach of security by usage of short-range weapons against aviation targets. All these buildings that they are claiming, many more, I already quoted 9, fall within 500 meters of the boundaries of INS Hansa. आता म्हाका एक सांगा, असले जर तुम्ही बिल्डिंगात दिवंक लागले आनी ते सांगता आमी समज काडिना, ते सांगतात इट कॅन बी यूज्ड बाय एनिमीज. दॅट मिन्स इट कॅन बी यूज्ड बाय टेररिस्ट अँड सिव्हिल फ्लायट्स कॅन कम इन टू डेंजर. तुका आनी भितर वचत बॉम्ब घालपाची गरज ना प्लेनान. So such seriousness this government is closing its eyes to. जनतेचे परब ना जावन 2-3 क्रॅश कितें जालें तर. बिकॉज तेजे हेतू राष्ट्राक सांगता. आता हो कमला प्रसाद यादव जी हांवें सांगला तुका, ही सपोज टू बी डेप्युटी सरपंच चिकाली. तेजी बिल्डिंग या तुका दाखयल्या 7 फ्लोर 6 फ्लोर आनी आहात तेजे. आता वो वायडली पब्लीश जालेले पंचायत मिनिस्टराचो छातीदार. ही इज एसोसिएट, ही इज पार्टनर इन क्रायम म्हणून थंय कांयच जायना. तेजो कंस्ट्रक्शन ग्राउंड प्लस 7 152 मीटराचें रेडियसन आहा. 152 meters away from the boundary wall.
आता कमला प्रसाद तू कितें म्हणटा तू तेजे कित्याक आरोप घालताय आमी गोंयकार पण करतात हो कमला प्रसाद यादव PDAचे मेंबर आसा अलॉंग विथ मॉर्निंग गुडिनो आनी म्हाका दिसता आमचो आमदार ना थंयसर आलिनाबाई म्हाका दिसता शी इज देयर वेगळे ओके बट कमला कालूस वॉज MLA जालेर ओके सो no there was a problem sometimes her name was not figuring anyway that's not important but कमला प्रसाद यादव गोंयकारपणाचे बावटो थंय PDAन घेवन बसला आनी कांयच एक्शन घेवंक सोदिना आतां परिस्थिती अशी आसा की PDA बी बरयता सगळे आमी कांय लायसन्स दिवंक ना पंचायती दितात बट नो एक्शन इज बीन टेकन सरप्रायझिंग कमला प्रसाद यादव गोंयकाराचो बावटो घेवन PDAन बसला आनी आमचो पंचायत मिनिस्टर थंय बसला आतां हेजो हेतू कितें हेतू सिंपल आसा हेतू हे सगळे करूंक दितात मशरूमींग टू क्लोज दाबोली एअरपोर्ट फॉर सिव्हिल एविएशन This is the hidden agenda. मुख्यमंत्री आसा रिकॉर्डाचेर की आय विल पर्सनली सुपरवायज दॅट मोपा एअरपोर्ट गोज ऑन फास्ट ट्रॅक आतां आयज पर्यंत देवाचे कृपेन परत सांगता हांव पॅसेंजर एअरक्राफ्टाक आजुनी केन्ना थंयसर डिजास्टर जावंक ना ते देवाचे कृपेन but many times we have reported that a bird hit plane had to land. We know this. Government is doing nothing, and these are the causes. These buildings, the habitation around creates garbage, and therefore birds. I mentioned earlier, there's a fish market within the 4 kilometers area. If fish market is there, birds won't come. Then who will come? आता त्या पॅसेंजराक तूं पळयतलोय जेन्ना मोपा यार्डीन चालू जातलो तेन्ना एक लेटर येतलें डायरेक्टर ऑफ सिव्हिल एविएशनाचेर they will caution the government that with all this mushrooming of residential areas at such heights permitted and allowed and been silent by the government that this airport is becoming hazardous for civil aviation. And therefore, this should be closed for civil aviation. Yes, साधे गणित आसा. नेवल ऑथॉरिटी तुका बरयता, तूं एक्शन घेयनाय, then civil aviation will come in the picture at the right time. की बाबा हांगासर सिव्हिल आमी परमिशन दिना. हें तुमी सगळें मोसण करून सोडलां ये फॉर एविएशन सेफ ना एटलीस्ट फॉर सिव्हिल मिलिटरी दे कॅन टेक देयर ओन रिस्क आनी हेज्या कारणाक लागून आमचो मुख्यमंत्री दोळे मार्गा प्रॉपर्टी घेता फास्ट कित्याक हे सगळें बंद सो अजेंडा इज सिंपल अलाव ऑल दिस न्यूसन्स टू टेक प्लेस then say we are closing it because of the safety of the people of the travelers आणि हेजो बापूय मॉबिंग गुडिनो तेजें कॉन्स्टिट्युशन मरे तें तेन्ना आदी पासून सांगलां न्हू तें आसतलें when you are going to allow such disaster haphazard things going on there and this is not just my charge collector confirm कोत्ता थिंगा नेवल ऑथॉरिटीज थिंगा वॉर्निंग कोत्ता बट बॉडी जी आसात PDA कांय करिना वी हॅव गॉट फूल पावर्स तुमी पळयलां आसतलें जेन्ना NGPDAचो चेअरमॅन आसलो तुका मायकल दाबोर वयतालो आनी मोडटालो तोडटालो सगळें न्हू सो यू हॅव द पावर्स वाय इट इज नॉट बींग यूज्ड बिकॉज
It is blessed by the politicians who are interested to close down that airport. Therefore, our party demands that the government puts a stop to all constructions that are coming within the radius of 4 kilometers. The coding map that has been prepared by the naval authorities has not been challenged by our government. They have passed it and they said that as per this, they have written to them, this is the coding map and you should be followed. Can't follow very much. 200 मीटर भितर सगळी बिल्डिंग आहा आणि तिंच्यान सांगला भितर इट इज डेंजरस दॅट टेररिस्ट कॅन यूज इट तरी हिंका कांय पडोंक ना म्हणटा ते एक पॅसेंजर 200-300 लोक मेले न्हू मागीर म्हणटात अरे तुमी जाणा आमी लोकांच्या संरक्षणाक लागून ते बंद करतात. So the idea and the hidden agenda for all this to happen is to close down Daboli airport and take the whole thing to Mopa. सीएम तो कांय पळयना हेजेर अर्थ कितें तो त्या आडीन प्रॉपर्टी कित्याक घेता दोडे मार्गार तो जाणा हें सगळें बंद म्हणून ह्या आडीन शॉप आयज तो 35 लाखांक जी घेता तो 2021 म्हणटा स्टार्ट जातले ते 35 कोटी जातले त्या प्रॉपर्टीचे